Okay. Dear students, welcome back to all of you. We'll wait for another participants to kindly come and join the class. Right now having Farad Khan and PS Higher Secondary School, Devgaon, Balangir, Padma Kishore, Principal Government High School, Lapanga, Puspanjali Rao, Ramaji Higher Secondary, Bhismagiri, Ganjam, Saistra Khanam. So, and here we start the second class, and the name of the topic is the role of microbes in biogas production and its relevance to human welfare. We wait for a few minutes, another few minutes for the other participants to come and join the class. Till now, you just know the topic of this class is going to be this, the role of microorganisms in biogas production basically and its relevance to human welfare. Once again, I am Devasis Sahoo, lecturer in botany, and we are going to know all of this thing by the help of this online academic support program provided by DHSE, Directorate of Higher Secondary Education. We all are very thankful to DHSE for providing this platform where we, the educators, and you, the students, are connected and we are sharing the information. So I'll wait for another 2 minutes. Then we'll quickly start the class. So those who join in that 2 minutes or 5 minutes will be beneficial to all the participants. Just wait for another 2 minutes and then we'll quickly start the class. Recording in progress. So already the waiting time is over and we are going to quickly start from the class. The role of microbes in biogas production and its relevance to the human welfare. So let's quickly start the class from here. Dear students, you can see by this slide that why microbes matter in energy and environment.
तो कौन ପାଇଁ कि जो हमरा माइक्रोब्स गले अगर कौन रोल रहउची एनर्जी रे अगर एनवायरनमेंट को ठीक करे कौन फैक्टर्स कौन रोल रहउची वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल्स अबाउट दिस पार्ट. Okay, so please read here that microbes are the Earth's earliest life forms and fundamental drivers of natural recycling process. So students, I want you to know that ये जो part रहला जो microorganisms रहला, these are the earliest. ये Earth's सबुठ प्रथम आसचंती earliest life form and these are the fundamental drivers of natural recycling processes. तो नेचुरली जो भी जिन रिसाइकल होची सब रिसाइकल करिवारे आंकर सबुठ भलो अवदान होची. इफ यू रिमेंबर इन योर स्कूल डेज हम फूड चेन कथा पढिथिलो भाई जो फूड वेब कथा पढिथिलो एटा फूड र पिरामिड आस्तेला जो पिरामिड रे हम देखथिले कि अबाउट नंबर 1 रहउतले प्रोड्यूसर्स माने नंबर 1 को मन रहले द प्रोड्यूसर जो माने सब प्रोड्यूस करचंदी आउ ए प्रोड्यूसर ऊपर जरे जिबा हम पाए कंज्यूमर से कंज्यूमर एज प्राइमरी कंज्यूमर आसीबे देन सेकेंडरी कंज्यूमर आसीबे देन टर्शियरी कंज्यूमर आसीबे एंड एंड रे आस्तले को माने डिकम्पोजर ताको हम डायरेक्टली लिखु नथले डिकम्पोजर को बट आंकर मेन काम होची ना रिसाइकल करे कि अगेन अर्थ को से जिंस रिटर्न करिया पई these are the earliest सबुठ प्रथम आछंती देन माने फंडामेंटल ड्राइवर्स भी आउ नेचुरल रे से माने रिसाइक्लिंग प्रोसेस कंटीन्यूअसली कर. They play a pivotal role. What do you mean by pivotal role? Pivotal role meaning है crucial role. They play a crucial role in enabling sustainable energy solution. आंकड़ हमको कौन मिलती है sustainable energy. What do you mean by sustainable? Sustainable माने जोटा continuous थी. Then जोटा को हमको continuously मिलती है वो जिनका हम sustainable पहुंचे. चिरस्थायी है क्या पैटर्न से रहती. Then the sustainable but continuous energy solution by efficiently converting the various forms of organic waste into a biogas or a valuable renewable fuel. Then तो ये माइक्रोस माने मुख्य काम है कौन ना मुख्य काम होचे कि the pivotal role a very crucial role a very important role in enabling sustainable energy solution by efficiently converting various forms of organic waste. हम पाखे जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक अछि द वेरियस फॉर्म ऑर्गेनिक वेस्ट जो अछि ताकू से बायोगैस रे कन्वर्ट करूछि आ ई जो बायोगैस रे कन्वर्ट करूछि दैट इज अ वैल्यूएबल रिन्यूएबल फ्यूल ताकू हमें रिन्यू करि परछ रिन्यूएबल फ्यूल रे नाम में दैछे. And understanding and harnessing the intricate role of these microscopic organisms are crucial steps towards the addressing global energy shortages and mitigating the pervasive environmental pollution. এই চ্যাপ্টার তুমি एग्जांपल नहीं परियो जो वर्ड्स को मते यूज करके वर्ड्स और हेल्प से तमे जानि परियो कि आगु जाई किछि तमे इंटरव्यू दोछ बा आगु जाई तमे कोड दे कि स्पीच दोछ कि एनवायरमेंटल लॉज ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट ऊपर जब तुम पार्टिसिपेट करछो इट विल रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू तमे जानि परियो जिंस वाला कोन होछ बोली. तो अंडरस्टैंडिंग एंड हार्नेसिंग द इंट्रिकेट रोल्स ए जो बैक्टीरिया माने अछि नाकर जो इंट्रिकेट रोल अछि इंट्रिकेट माने द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ताकर जो अछि and these microscopic organisms are crucial steps because they are helping us in many ways to know their chemistry, to know their biology, to understand their pathophysiology, to understand the metabolic activities. It is a crucial step for all of us to mitigate माने हम तक पूरा बंद कर दे परिबा कहा कोने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के. ठीक है मिटिगेट माने टू रिमूव टू रिड्यूस हमें रिड्यूस करते कहा को रिड्यूस करते ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन. You can see that environmental pollution जो होची what is pollution? Pollution के लिए हमें बुझे जे कौन ना pollution is a kind of undesirable things. जो desire करने ना addition of any undesirable things और आवश्यकता नहीं जैसे accumulation ही जाऊची धीरे धीरे से pollution ना आख्या पाऊची. वाटर रे जहाँ भी कंपोनेंट रहे कथा ता बाद रे यदि किसी अनडिजायरेबल पार्टिकल माने मिसुचंदी ताको हम पोल्यूशन बोले कहछे. ए जो एयर हम इनहेल करछे द मिक्स एयर वी आर इनहेलिंग ऑल ओवर हियर आई मिक्स एयर भितरे जो जो पार्टिकल पार्टीशन रहिया कथा लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो जैसे रहिया कथा आ बाद रे यदि किसी अनवांटेड थिंग्स आर देयर
there are some undesirable things are there, so which is ultimately bad for our health, injurious to our health. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିକି ସେଠି ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ ର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ କ୍ରୁସିଆଲ ଷ୍ଟେପ କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫର୍ମ ରେ ଆଡ୍ରେସ କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ଫର୍ଷ୍ଟ we need to understand why microbes are matter in the energy and environment. ତ why ର answer I hope ଆମେ ଏଠି ପାଇଯାଇଛି. ତ ଏଇ ସବୁ ରିଜନ ସକାଶେ ଆମେ ଏଠି microbes ର ରୋଲ ଦେଖୁଛେ. Next, so what is biogas? आज your topic रो ना कौन अच्छी biogas कथा अच्छी. So my question is what is biogas? And the answer is very simple. Biogas is the microbial magic fuel. ये biogas कौन है गला? Microbial magic fuel है गला. Magic fuel कहले हमें कौन बुझे? ना magic fuel माने है गला एठी कि आपको हमें यूज करी कि बहुत सारे जिनिस बनाउचे. It is the versatile gaseous fuel. ये जो microbe organism माने है गले हमको हम कौन कहते हैं these are very versatile magic fuel. ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଟିକେ ରେ କାହା କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଯାଉଛି. Just a second. Okay, this biogas is versatile. Sorry. This biogas is a versatile. Versatile ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆସିପାରିବ. Gaseous fuel primarily composed of methane. ଏଠି କୋଉ ଗ୍ୟାସ ରହିଲା? Methane ରହିଲା CH4 and ranging from 50 to 75% and carbon dioxide. ତ methane ରହିଲା ଆଉ CO2 ରହିଲା. ତା ସହିତ H2S ବି ଅଛି, ତା ସହିତ hydrogen ବି ଅଛି, ତା ସହିତ carbon monoxide ବି ଅଛି. So these are composed of methane. Primarily क्या है? Methane gas है. And this valuable energy source जो है हमारा is generated through a natural biological process known as anaerobic digestion. जब हमें AD बोली कहूँचे. Recently हमें पढ़ुଥିଲେ about the topic role of microbes in sewage treatment and sewage treatment रा हमें देखिले कि जो last वाला part थिला जोटा हमें anaerobic sludge digester use करथिले सेही process रे जो anaerobic respiration process ହେଇची बा anaerobic digestion process ହେଇची एही process रे कोन होइची ना biogas production ହେଇची where na diverse communities of microbes break down organic waste materials in the complete absence of oxygen. ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆବସେନ୍ସ ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନ ର ଆବସେନ୍ସ ରେ ଏ ଯୋଉ ଆନାଏରୋବିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲୋନିଆଲ ବି ହେଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସିଙ୍ଗଲ ବି ରୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଥାନ୍ତି ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇନ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ସେମାନେ ଅନବରତ କାମ କରି କଣ ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ absence रे they are producing that anaerobic gas production करछेली. There are specialized group of microorganisms are there called as methanogens. एठी किछि bacterial colonies मान अछन जाका हम methanogen बोली कहउचे. They belonging to archaeodomain are the key players responsible for producing methane gas, the energy rich component that makes biogas a viable fuel. क्लियर ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म माने अछंती से माइक्रोऑर्गेनिज्म भीतर ना काना आसला एठी ना एठी मिथेन गैस रो कथा आसिला और मिथेन गैस को के प्रोड्यूस करछि मिथानोजेन्स नामक बैक्टेरिया एठी. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस क्लास रे आज ही मॉर्निंग रे मु तुमको गोटे स्टोरी टे कहितली अबाउट the classification of microorganisms. ये जो microorganism मान रहिले how they are classified माने केमिति classify करा हेछि. So classification ने कहा कथा आसिला ना classification we have talked about the microbes are being classified into two categories, that is archaebacteria and eubacteria on the based upon the cellular structure. तो cellularity को आकार रे अछि केमिति अछि ताकू ने डिवाइड कराइतिला. The cellular structure basis रे जो unique cellular वाला थिले ताको हम archaebacteria कहिले. Those are primitive bacteria and से archaebacteria को super natural power होछि कोन they can survive in any harsh condition, any extreme condition like extreme temperature, like some marshy areas, some damp areas, नहले अभी extremely salty condition, ये सबू माने unfavorable condition ने harsh environment रे they can survive. The specialized group of microorganisms अछन जाको मिथानोजेन्स बोली हमें कहउछु, which is an example
of the archaebacteria. ये archae domain रो ଗୋଟେ example अछि तार ना होछि कोन ना मिथानोजेन से भले हालोफाइल्स भी अछंती से भले थर्मोसोडोफाइल्स भी अछंती तो ये जो मिथानोजेन माने अछंती they are the key players means they are the मुख्य ସେମାନେ बहुत chief role play करछंती responsible for producing methane gas and the energy rich component that makes biogas a viable fuel. You can see over here in this picture, a picture ko jinsa achanti. Now all those waste particles are present over their picture. एठी किछि waste particle किछि fruit हे गला किछि meat हे गला किछि egg हे गला किछि strawberries ए सब जे जो अछि अबिका एमन सड़ी की नष्ट हे की आंकोठू जो अबिका सब गैस बनुची एई जो गैस रे कोन अछि मिथेन गैस अछि आ आकु हमें बायोफ्यूल ना देउछ ये हे गला प्रोसेस टी बुझपेला समझते the specialized group of microorganisms called as methanogens. They belonging to the archaea domain and they are the key players responsible for producing methane gas. The methane gas kiye produce karuchi methanogens karuchi. What are methanogens? The methanogens are a group of bacteria or you can say a group of archaebacteria. ठीक अछि जो माने कोन करछन ना आगो जाई मिथेन गैस प्रोडक्शन करि पारुछन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिथानोजेनिक बोलते हम कहूचे माने मिथेन गैस प्रोडक्शन करूछन समस्त बुझ पाइले जिनसटी जानि पाइलो की प्लेयर्स माने बुझ पाइलो की प्लेयर्स का मतलब मुख्य भूमिका ग्रहण करछन को माने ना मिथानोजेन्स माने और एग्जांपल रोटे दियो एग्जांपल आला मिथानोबैक्टीरियम होस्तारा एग्जांपल जे कामटी करछ मिथेन गैस को प्रोडक्शन करछि किए ना मिथानोबैक्टीरियम you can write it over in your notebook कि मिथेन गैस प्रोडक्शन किए करछि ना मिथानोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरियाटी आर प्रोडक्शन नेक्स्ट बायोगैस प्लांट्स जो देखिबा व्हाट आर बायोगैस प्लांट हार्नेसिंग माइक्रोबियल पावर ए माइक्रोबियल पावर रो हम इंपोर्टेंस देखिबा केमिति जो बायोगैस रे माइक्रोब्स माने केमिति रोल प्ले करतंदी कोन तांगर काम रहउची लेट्स नो क्विकली अबाउट दिस फैक्ट See, biogas plants are engineered systems designed to replicate and optimize the natural anaerobic digestion process. ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ତ କଣ କରିପାରୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା plants are engineered ତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି these are the basically systems designed to replicate and optimize the natural anaerobic digestion process. ये जो words are so अच्छी words are very important. Kindly focus on the word. A word ऊपर focus करके हम जानी पारियो कहाँ कथा टी पड़ुची ना बायोगैस प्लांट आर इंजीनियर ताको तैयारी कराइछि इंजीनियर माने बुझ पाछो समथिंग हैज बीन क्रिएटेड समथिंग हैज बीन डिजाइन्ड समथिंग हैज बीन क्राफ्टेड तो तैयारी कराइछि क्राफ्ट कराइछि कोन पई की टू रेप्लिकेट एंड ऑप्टिमाइज द नेचुरल एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस ठीक अछि कोन करा होछि एटा रेप्लिकेट होछि रेप्लिकेट माने डुप्लिकेट होबा गोटे जिंस जो गोटे प्राइमरी पार्ट सेकंड पार्ट तैयारी होबा रेप्लिकेट and optimize ताको हम optimize करछ माने we are creating such an environment जो environment रे naturally anaerobic digestion process राको हे पारे it's basically as a process को continue करिया पई कि process को replicate करिया पई कि हम गोटे इंजीनियर करछि गोटे कंपनी टे बनेछि बा गोटे बायो फर्मेंटर टे बना देछि दे यूटिलाइज डाइवर्स ऑर्गेनिक फीडस्टॉक्स एटी कहा को यूज करा जायछि ना डाइवर्स ऑर्गेनिक फीडस्टॉक्स आर बीइंग यूज्ड सच एज एनिमल डंग एटी हम एनिमल डंग नो जेमति गाई रो गोबर हे गला एनिमल डंग हे गला बा एग्रीकल्चरल जो क्रॉप रो रेसिड्यूज माने अछंती क्रॉप रो रेसिड्यू कॉल द रिमेनिंग पार्ट जो रिमेनिंग वेस्ट पार्ट जो सब रहिला ताको हम कोन कहउछ ना क्रॉप रेसिड्यूज बोली कहउछे and also the human और industrial waste जो human जो waste बाहरला industrial waste जो बाहरला से सब को हमें नहीं कि utilize करी कोन करछे ना तार concentration कमे को ट्राई करछे सेट ऑफ methane gas बनेवा को ट्राई करछे this is a process specially they are designed anaerobic digester provide the essential oxygen free environment for microbial communities to thrive देखो हमर एटी जो भी प्रोसेस होउची सब एनारोबिक प्रोसेस होउची आ एनारोबिक प्रोसेस माने हमको एमिति डिजाइन करिया पड़िबो कि एठी जेमिति ऑक्सीजन बिल्कुल जाई परिबो नाही
এটা অক্সিজেন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা হব ইফ অক্সিজেন্স আর নট দেয়ার ইন দ্যাট এনভায়রনমেন্ট then the microbial communities ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବାକୁ ଯିବ we are going to get the but anaerobic digester ଆମେ କଣ ମିଳିବ ଏଠି ଆମକୁ ନା ଏଠୁ ଆମକୁ biogas formation ଟା easy ହେଇଯିବ. Next, in the third, fourth paragraph, you can see a sophisticated gas collection system efficiently captures the generated biogas, which can then be utilized for cooking, cooking use करिबा, lighting रे use करिबा, आउ तापरे electricity generation help करिबा. Sophisticated. What do you mean by sophisticated? Sophisticated माने something which is very super. तो बहुत भल से डिजाइन करছে like we say the most sophisticated chemical factory found on this planet earth is the human being. ତ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର mood swings ହଉଛି ଆମ body କେତେ ପ୍ରକାର changes ହଉଛି chemical reaction ଆମ body ରେ ହଉଛି chemical changes ସବୁ ହଉଛି ତ ସେଇ basis ରେ we the human beings are the most sophisticated chemical factory found on this planet earth ରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠୁ sophisticated chemical factory କିଏ ଯିବ human ମାନେ ଆସିବେ they efficiently capture the generated biogas which can then be utilized for cooking for lighting for electricity generation ये सब काम से हेल्प कर रोसई बास ହେଇଗଲା বা ଲାଇଟିଂ କେସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ହେଇଗଲା ସବୁଟାକୁ हम यूज କରିପାରୁଛେ. Now the last point the nutrient rich digestible जो digested ରହିଛି that is residue ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ serves as an excellent biofertilizer. ଏଠି କଥା ପିଲା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଜିନିଷ ହେଇଛି କଣ it is ଆମେ ଖାଲି biogas production ମାନେ ଖାଲି biogas ଉପରେ focus करने biogas is the main product but after that biogas हमको आउ कौन मिलुची ना हमको एठी मिलुची तार जो रेसिड्यूज माने जो रहिले ताको हमें इफेक्टिवली यूज करजे को जिंस ना टू मेक एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर तो बायोगैस तो हम अलग कर देले देन हमको बायोफर्टिलाइजर भी सेटू हमको मिली परची एंड द सस्टेनेबिलिटी लूप बाय रिटर्निंग वाइटल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल ना ए जो सॉइल रो हमें जहां भी न्यूट्रिएंट पाइछे वाइटल माने जो इंपोर्टेंट क्रूशियल न्यूट्रिएंट हमें पाइछे फोन तक हम रिटर्न कर देले एंड हियर सस्टेनेबिलिटी लूप टा फॉर्मेशन हैला जेमति जल चक्र चलीची सूर्य को आलोक पड़िला सूर्य आलोक पड़िला पर सेटु देखियो अबिका पानी टी वेपर हैला पानी वेपर हे सरला पर सेटु अबिका गैसेस टी ऊपर को जाउची सेठी कूल डाउन होची आ कूल डाउन होला पर जेमसे तळ को आसुची ठीक से टाइप रेटी कोन होची वर्षा की तळ को आसुची एठोटे लूप चलुची आ सस्टेनेबिलिटी लूप काहे रखुची ना इटा ओटे कंटीन्यूअस प्रोसेस ये तो never ending process continuously process टी चलीची एठी the nutrient rich digested by the residue ବୋଲି କହୁଛି it serves as an excellent biofertilizer and effectively closing the sustainability loop by returning vital nutrient to the soil जो soil ରୁ nutrient ଆମେ ପାଉଥିଲେ ପୁଣି ସେ soil କୁ nutrient ଆମେ return back କରିଦେଇ ପାରିଲେ this is the thing we need to understand over here. I hope ତମେ ଏଇ part ଟା ବୁଝି ପାରିଥିବ ଜାଣି ପାରିଥିବ. If you have any doubt, you can always ask me in the chat box. Now, coming to the next segment, like microbes and humans, their welfare beyond energy. तो खाली energy को छाड़ देले आउ को जगह रे हमें microbes रे help नहीं करছে. तो beyond energy we see energy तो हमको मिलुची welfare बाद आउ को जगह रे help करছে. First is environmental benefits. If you see that the environmental benefits, what we are going to observe is that this biogas significantly reduces reliance on fossil fuels. ये biogas आसवा द्वारा पिला माने हमें significantly कौन देखो जे हमें fossil fuel ऊपर dependent जे हमारा कम होगी. We are not much dependent upon the fossil fuel. Fossil fuel माने है क्या कोई जो ईंधन हमको बोली पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम को जाली की जो कोयला हेगला बा पेट्रोल हेगला केरोसिन हेगला डीजल हेगला ये सब हम मिलते फॉसिल फ्यूल ठीक है जीवाश्म रो बोलछि त हमें आप रो डिपेंडेंस हबाटा हमरा वन काइंड ऑफ कमी जीवो तो एनवायरमेंटल बेनिफिट रो फर्स्ट असले का कथा कि सॉरी ये जो एनवायरमेंटल बेनिफिट असला एनवायरमेंटल बेनिफिट रे हमें कहा विषय देखुचे बेसिकली ना बायोगैस जो अछि इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिलायंस माने हला डिपेंडेंस significantly reliance on fossil fuels, leading to a substantial decrease in harmful greenhouse gas emissions and promoting cleaner air. So, it is जो हमारा clean air अच्छी आपको से promote करेगा
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀन ହାଉस ଗ୍ୟାस ଏମିशन ହଉଛି ତାକୁ ସିଏ ରିड्यूस କରେଇବ ହେଲା ଜିନିଷ ଡନ୍। ତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ର ହେଲ୍ପ ରେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିଲେ ନା ମାଇକ୍ରୋବ ର ହେଲ୍ପ ରେ ଆମେ ଏନଭାयरमेंटल ବେନିଫିଟ ଟାକୁ ବି ଦେଖେଇ ତ ଆମେ ଏନଭାयरमेंटल ବେନିଫିଟ ବି ପାଉଛେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏନହାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର आ सकाश एग्रीकल्चर में एनहांस होपर केमिति जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डरलेस पैथोजेन रिड्यूस्ड बायो फर्टिलाइजर from the biogas digested enriches soil health, boosts crop yields, and reduces the need for chemical fertilizer. बुझ पार्ट रे आ माने कौन सी कहला एठी ना हमें जो सब वेस्ट मटेरियल सब यूज करते सेठु जो हमको रेसिड्यू सब मिलिछि से रेसिड्यू को डाइजेस्ट कला परे सेठु हमको कौन मिलुछि ना हमको सेठु मिलुछि बायो फर्टिलाइजर एंड व्हाट आर दिस बायो फर्टिलाइजर दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस pathogens reduced by fertilizer एटी pathogen माने reduce माने एटी pathogen माने कमी जाइछन्ती माने जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माने एटी नाहंती ଆଉ आर हेल्प रे ଆମେ କଣ କରି ପାରୁଛେ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛେ क्रॉप ର yield को ଆମେ रिड्यूस କରୁଛे जो नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर तो सॉइल ର हेल्थ इंक्रीज होची ଆମ क्रॉप yield को ଆମେ ବୁଷ୍ଟ କରି पारुछे ଆଉ केमिकल फर्टिलाइजर नीड भी धीरे धीरे कमी जाउछ तो ये हेगला कहा कहता है एनवायरमेंटल बेनिफिट और एनहांस एग्रीकल्चर पार्ट। थर्ड जदि आम जा देखा क्या कथा कहे ना इम्प्रूव सैनिटेशन माने कौन दिस बायोगैस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू बेटर पब्लिक हेल्थ by safely treating and managing animal and human waste reducing disease transmission and odor pollution देखो ये जो लाइन गुरा मु कहूची व्हाई आई एम रीडिंग ऑल दिस लाइंस रीडिंग द्वारा कौन हबो ना सर्टेन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़िबो आई आल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली रीड इट आउट लाउड वॉइस रीड इट आउट करो तुम बुझी परिबो कि ये जो माइक्रोब्स माने हम टॉपिक रो ना होजी कोन है जी रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू ह्यूमन वेलफेयर तो ह्यूमन वेलफेयर रे बायोगैस रो कौन रोल होजी बायोगैस इज वेरी स्मॉल टॉपिक it's going to be asked in a 2 mark question or 2 mark question as per your जो हमरो बायोगैस प्रोडक्शन में कौन रोल रोज बोली बट ता सहित हमको जो मेन टॉपिक ते दिया जाई छी कि हाउ इट इज रिलेवेंट टू ह्यूमन वेलफेयर तो ह्यूमन वेलफेयर केमसे हेल्प कर तो अलग अलग वे से हमको हेल्प कर तुम देखि परिबो लाइक बियॉन्ड एनर्जी इफ यू सी खाली बायोगैस माने हम एनर्जी पाबे सेटा बड़ा कथा नुए एनर्जी बाद रे भी एनवायरमेंट रो बेनिफिट एटी होची कोन बेनिफिट हेची ना हमर ग्रीन हाउस गैस एमिशन टा कमुची हमर क्लीनर एयर को प्रमोट आमे करि परछे हमर फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कमी जाईची तो व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग नंबर 2 देखले एनहांस एग्रीकल्चर जो अबिका हमर बायोगैस बाहरिया परे जो बायो फर्टिलाइजर नामक जिनसटी बाहरची होचे नॉन पैथोजेनिक पैथोजन हाजरे ग्रो करि पारु नहीं और माने ऑर्डरलेस अछनी दुर्गंध भी किछि आकर नहीं ताको हम यूज करि परछे कोथले ना टू हेल्प द enrich the soil health को enhance करेबो boost crops रो जो शस्य रो yield को बढ़ेबो yield माने आमदनी तादरे कोन हबो ना अधिक पनीपरिबा अधिक शस्य जातीय जिनस हम अर्जन करि परिबा देन दैट रिड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर और जो सेटा भी अबिका कमी परिबो तो हमें एटी बायो फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट हैला माने एक तो सस्ता दुई सुंदर थर्ड रे मजबूत जिनसटी ये हिके अछि the last part the third देखले improve sanitation ना आदरा better public health हे परची लोक माने मैनेज करि परछन एनिमल वेस्ट को बायो वेस्ट को तो भल से हम मैनेज करि पाइले तो आदर सैनिटेशन पार्ट पे भी ठीक ठाक चली परिबो जो मान सब भुवनेश्वर पाखापाखि एरिया पिला मान रहउछ कटक भुवनेश्वर म्युनिसिपल एरिया रहउछ तुम देखि पाछुटी मो सफेई गाड़ी अभियान गोटे चलीछि और मो सफेई गाड़ी अभियान रे घर घर बुलिकी से माने अबिका बायो वेस्ट सब कलेक्ट करछन्ती दि प्रकार वेस्ट कैटेगरी रखाई छी गोटे गला तमर सुखिला वर्ज्य वस्तु और गला ओदा वर्ज्य वस्तु सुखिला माने गला ड्राई वेस्ट ओदा गला माने वेट वेस्ट आ से वेट वेस्ट को जिंस असला ना परिबा चोपा आसिला बा कोनसी गोटे बायोडिग्रेडेबल थिंग गोटे अछि से रोटी रात्र बळी पडिछि तो ये जो पनीपरिबा चोपा हे गला बा जो अबे तर सीड्स फीड्स हो हे गला सब अबिका जो बायोलॉजिकल वेस्ट सब बाहरची से बायोलॉजिकल वेस्ट को समाने रिसीव करिकि सेतरु कोन बनौछन्ती ना बायोगैस प्रोडक्शन करछन्ती एंड लास्टली ये आउ कोन करतना रूरल एम्पावरमेंट को भी हेल्प करछि हाउ सो ना प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल क्लीन एंड डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्स ओटा अफोर्डेबल जहा को हमें अफोर्ड करि परिबा सस्ता रे पाई परिबा क्लीन
क्लीन तो बहुत बढ़िया जिनस अच्छी क्लीन अच्छी माने आगे कौन जिन हार्म पहुंचा जाऊ ना देन डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्स आमर मेन मुख्य प्राइमरी सोर्स अलग है डिसेंट्रलाइज्ड एडिशनल इनकम टाइप रो एंड ये बायोगैस ड्रामेटिकली improve the quality of life in rural communities fostering economic development and reducing drudgery तो आज कौन हो फोस्टरिंग माने से एनहांस करूची काहाकू इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे राज्यर गोटे देशर देखो गोटे फैमिली को नहीं लोकों को नहीं फैमिली फैमिली को नहीं विलेज विलेज को नहीं तम सिटी सिटी को नहीं तम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को नहीं गोटे स्टेट और स्टेट को नहीं गोटे कंट्री टे फाइनली फॉर्मेशन हो जदि गोटे इंडिविजुअल लोकटी ता लेवल रे मेहनत करिकी सस्टेनेबल हेई पारिला सस्टेनेबल इनकम सोर्स जनरेट करि पारिला देन इट विल लीड टू द फैमिली फैमिली डेवलप कला माने से गां डेवलप करिवो गां डेवलप कला माने से आगु जो टाउन रे रहउची जोठी से जगह भी अबिका डेवलप कला तो रूरल एम्पावरमेंट आसीला और जब एम्पावरमेंट आसीबो तो गोटे भलो कैश फ्लो आसीबो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट टा बूस्ट हबो आमे जो डेवलपिंग कंट्री रे अच्छे we are still counted as a developing nation ଆମେ develop ହେଇ ପାରିନେ ଯାଇକି ଆମେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଇକି ରହିଛେ ବିକଶିତ ହେଇ ପାରିନେ ଏ ଯୋଉ developing country ଟା develop ହବାକୁ ହେଲେ we need to focus upon the rural empowerment और rural empowerment ର ଗୋଟେ part biogas formation ଟା ବି କରି ପାରୁଛେ तो hereby we have completed like how the microbes and human welfare are beyond energy केमते से माने contribute करछन्ती like in the environmental benefit कौन देखिले enhance agriculture कौन देखिले improve sanitation हमें कौन फायदा देखिले तारो and last but not the least the rural empowerment रे कौन से help करछे what are the contributions in rural empowerment से part टा भी हमने एठी now if we look into the case study rural biogas success story जदि हमें देखिबा देखो it is very important to know about the success stories એટલે ମାନେ ଆମକୁ ନା ସେତେବେଳେ motivation feel ହବ ଯେବେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଜିନିଷଟି ହଉଥିବାର ଦେଖିଛେ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷଟି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆର ଫାଇଦା କଣ ଆର नुकसान କଣ when we know about those things then it is going to help us निश्चय नो हम आखि आगरे देखले ଗୋଟେ case study ଆଉ case study ରେ हम ସବୁବେଳେ success story ଉପରେ focus କରିବା କଥା the success story will ultimately enhance us it will motivate us to get that courage and do this thing for the next generation ଆମେ ଆମ future generation ପାଇଁ କି କାମଟି କରି ପାରିଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରେ कोनटा हेतु यूज हे परछे you can see over this pictures or diagram ଆମେ कोन देखुछ ना एते गां लोक माने केमिति बायोगैस प्रोडक्शन करूछथि एंड बायोगैस प्रोडक्शन द्वारा तांकर एम्पावरमेंट केमति हे परछि तो देखो अभी वन बाय वन हम देखियो जदी इंडिया's गोबर गैस प्लांट जो अछि millions of decentralized gobar gas plants across India utilize cattle dung to produce biogas for cooking and lighting, significantly improving rural energy access and sanitation. तो आज कौन ना कचरा कोटी जमा है कि रहने तो कचरा गोटे एमता जिनस जो जमा है कि रहिला माने से हम पई कि क्षतिकार हे परि थांता तो ये जो गोबर गैस प्लांट हे गला तो millions of you can see millions of decentralized gobar gas plant across India utilize से कहा को utilize करछन दिस cattle dung को to produce biogas कौन प्रोडक्शन करिया पई कि ना बायोगैस प्रोडक्शन करिया पई यूज करछन आ से बायोगैस रो यूज कोठी होची इन कुकिंग आ कोठी होची इन लाइटिंग तो आज कौन है ना जोड़ा जिन सॉल्व हो गला एक रे तो हमको रूरल एनर्जी मिलुची सेकंड रे हमको सैनिटेशन भी क्लियरली हे पड़छि सेकंड जो देखिबा अभी क्या ना हमर जो लैंडफिल बायोगैस रिकवरी हे पड़छि like modern landfills worldwide are implementing system to capture methane or potent greenhouse gas emitted from the decomposing waste this recovered biogas is then used to generate electricity preventing harmful emission and creating a valuable energy source जदि जमी जमी रही थांदा सेठी सड़ी थांदा नष्ट होई थांदा तो ये हम एनवायरनमेंट ऊपर अफेक्ट पकई थांदा बट जदि हम ताको यूटिलाइज करि परछे तो बायोगैस को हम रिकवर कर दोछे आ से बायोगैस को सेपरेट करके ताको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनेले ताको यूज करके हम हार्मफुल एमिशन न बंची पाइले तले तो भलो ला जिंसटी तो व्हिच विल क्रिएट अ वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स और वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स टे प्रोडक्शन हे परछे and last is like human the waste biodigester like innovative projects in countries like Rwanda and Thailand or African countries Rwanda I would have Thailand country you all know they have successfully deployed biodigester that process human waste
transforming sanitation challenges into opportunities for clean energy production and improve public health. हम देखिबा ଏବେ इंडियन गवर्नमेंट आ उपरे काम करूचे कि हमको सब घरे मो पाइखना योजना रे समस्त घरे एबे लैट्रिन बसिया पई गवर्नमेंट हेल्प कला सब ये जो स्वच्छ भारत अभियान नो मिशन में देखि पाइले कि समस्त घरे घरे सैनिटेशन पार्ट रहला बट जो अलगा कंट्री माने अच्छे से माने वन स्टेप अहेड अच्छे याकु नेगी आई कैन से टू स्टेप अहेड अच्छे ସେମାନେ ତ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ୱେଷ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଏବେ କଣ କଲେ ନା ସାନିଟେସନ କୁ ଫୋଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ୱେଷ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିପ୍ଲୟ କଲେ ବାୟୋଡାଇଜେଷ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଆଉ ଯେବେ ସେ ବାୟୋଡାଇଜେଷ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ସେଥିରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ମିଥେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ ଇଜଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଗୁଡ कि ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଟା କହୁଛି ଆମର ବେଷ୍ଟ ହେଇ ପାଇଲା तो we can always go for best out of waste. स्टूडेंट कैटेगरी थिला बेले तम मानकर मुख्य भूमिका एठ रहे कथा केमिति गोटे वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बेस्ट मैनेज करि परिबा excuse me and how we can impact this thing into our life हम लाइफ में तो हम केमिति इम्पैक्ट कर पारे से पार्ट में हमें now what are the challenges and what are the preventions in innovations in microbial biogas production तो जो microbial biogas production ना challenge कौन अच्छी man what are the problems and what are the innovations and future outlook तक हमें कौन innovation देखबे से पार्ट देखिबा till now if I have any doubt then you can ask me in the chat box यदि को पार्ट बुझा पड़नी को पार्ट जाने पड़ना you can always ask me in the chat box I am ready to give you the detailed answer about that part what are the challenges and what are the innovations कौन challenges हमर रही छै जिंसो नै कि आउट कौन जिंस innovation जिंस एटी होची जहां को यूज करके हम बायोगैस प्रोडक्शन कर पाछे I appeal to all of you kindly go through the slides ठीक है रीड करो देखो कौन जिंस एटा अछि the screen is quietly visible in your mobile screen the slide is quietly visible just look at the slides and know what are the challenges and innovations of biogas production. Kindly read it for one time for me. What are the current challenges and how innovations and future outlook are being done? Third, read karo, tame jani paribo jinsoti kon, and then if you don't get an idea, then I am there to help you. Dear students, any doubt till now? कुछ पहले जिnsoti current challenges हमें कहाँ बता दे कुछ? Do you have any doubt? No? Okay. So what are the current challenges? The immense complexity of microbial communities in digesters makes process optimization challenging without advanced molecular tools. जो इतने बड़ा टर्म टे लिखिছি ये तो टर्म ର meaning कौन अब देखो तो वो शॉर्ट पार्ट रे भांगी बुझो what are the current challenges सबुठ बड़ा कथा है कि the complexity of microbial communities in digester makes process optimization challenging without advanced molecular tool जे पर्यंत हम पाखरे advanced molecular tools नहीं
What is molecular? Molecular means which are not clearly visible to a naked eye. And I'm going to molecule level को जाऊँगी, अणु condition को मैं जाऊँगी, वो tiny part को जाऊँगी. देखो ना हमारे tools develop it, tools का equipment हम प्रकार ऐसी नहीं. It is going to be a challenge to know the complexity of microbial communities. कहीं ना किसी किसी microbes मान अच्छे which are good for human being, किसी किसी bad for human being, ताकि किसी role अच्छी माने there are some good bacteria जो माने disease create कर पार्टी से पार्टी हम देखियो पड़ेगा. We can never depend upon the same thing again and again. The immense complexity of microbial communities and digesters makes process optimization challenging. ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ process optimization process ଟା challenge କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ tackle କରିପାରିବାନି without advanced molecular tools. Second, maintaining ideal environmental condition. अच्छा ଆମେ ଯୋଉ digester ରେ ଯୋଉ grow କରୁଛे କାହାକୁ ଆମେ anaerobic bacteria ମାନଙ୍କୁ grow କରୁଛे, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିମମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର. ଆଉ ତ ଅପ୍ଟିମମ୍ କଣ୍ଡିସନ ରେ କ୍ରିଏଟ ଯଦି ଆମେ ନ କରେଇ ପାରୁଛୁ then ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ ଆମେ ଫଷ୍ଟର ବି କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ. ତ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଆଇଡିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଲାଇକ ଦ ଆଇଡିଆଲ pH କେତେ ରହିବ, ଆଇଡିଆଲ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ରହିବ, ଫିଡଷ୍ଟକ ର କମ୍ପୋଜିସନ କଣ ହବ, ଇଟ ଇଜ କ୍ରିଟିକାଲ ଫର ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ yield. ବୁଝିଲି, ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କି ଆମକୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ. ତ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କୁ ଆମେ ଫୋକସ ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମେ ନ ଦବା, then it is not going to give us the desired result. ଯେମିତି ଗୋଟେ desired result ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ. We need to focus on something ଯୋଉ ଜିନିଷରେ pH ଆସିଲା, temperature ଆସିଲା, feedstock composition ଆସିଲା, ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁନେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ enhance କରୁନେ, then କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା କି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଠିକ ଠାକ ରହିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବାୟୋଗାସ yield ବୋଲି ମିଳିବ. These are the challenges. First you need to solve the problem from our side to maintain the ideal environmental condition ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ. And last, ensuring efficient breakdown. ଆମେ efficiently breakdown କରିବା କାହାକୁ of diverse and sometimes recalcitrant feedstocks remains in the technical hurdle. तो टेक्निकल हर्डल भितर जो जो अभी रहउछन्ती इन जो रिकैल्सिट्रेंट फीडस्टॉक्स माने रहि जाउछन्ती, त केमिति हमें अभी सॉल्व करिबा तो एंसर करिया पई कि हम प्रोसेस देखिया पड़िबो. तो चैलेंजेस कहली कोन प्रॉब्लम्स, तो हमें कोन कोन प्रॉब्लम अछि, बट इफ यू ओनली फोकस ऑन the problem is not going to solve anymore, the problem is not going to give us a happy ending. तो simultaneously problem सहित हमें देखिए हमें solution कौन करछे, what are the innovations, से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करया पई कोन कोन चैलेंजेस को फेस करया पई कोन कोन जिंस हमें एटी चेंज करछे. तो व्हाट आर द इनोवेशंस एंड फ्यूचर आउटलुक, इनोवेशन में कोन कोन जिंस रहिला, आ द फ्यूचर आउटलुक रे हमें केमते हेल्प करि परिबा. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर टूल्स हमें डेवलप करिबा ना, एडवांस मेटाजेनोमिक्स एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. जो पिला मन तमे आगो हायर स्टडीज करिवो, लाइक आफ्टर योर +2 whenever you go for higher studies like +3 and MSc से करियो जिवो, देन तमे देखबे मेटाजेनोमिक्स गोटे पार्ट आसीबो, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स गोटे पार्ट आसीबो. दीज आर डन and these are mapping microbial interactions for improved efficiency. तो हमें जानी मेटाजेनोमिक्स द्वारा हमें जानी परछे कि ए जो माइक्रो माने अछन तांकर जीनोम केमते अछि, तांकर जीनोम रो साइज केमते अछि, तांकर जीन रो अरेंजमेंट केमते अछि, से माने कोन प्रोडक्शन करि परछुती, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କଣ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ନା, ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ହେଲ୍ପ ଆମେ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଟୁ କି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଜିନ୍ସ ଲାଇକ ମିଥାଇଲ କୋବାଲାମିନ ରିଡକ୍ଟେଜ and aims to engineer strain with enhanced methane production capabilities. ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜର୍ସି ଗାଈ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛେ, ହାଇବ୍ରିଡ କାଉ ବନେଇଛେ କଣ ପାଇଁ କି to get more milk, ଆମେ ଗାଈଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ କି କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଜର୍ସି କାଉ ଫର୍ମେସନ କରିଛେ, ଆମେ ଦିଟା ବ୍ରିଡ କୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଇଣ୍ଟର ବ୍ରିଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିଛେ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର ରେ. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାଇବ୍ରିଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବନୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନଡିଆ ଗଛରେ ନଡିଆ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି. ତାଙ୍କ ସାଇଜ କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷର. ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା
ଆମେ କଣ ଜିନ୍ ଲେଭେଲରେ ମଡିଫିକେସନ କରିକି ଆମକୁ ଏମିତିଆ କିଛି ବାୟୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କହିଲେ ଭେରାଇଟି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉମାନେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ମାହିର ହେଇଥିବେ, ତ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ that the Nobel reactor designs, ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟର ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହାର ନୋବେଲ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଥିବ। କାରଣ ଆଜିର ଟାଇମରେ ଆମକୁ ୟୁନିକ୍ କରୁଛି କି ଆଜିର ଟାଇମରେ ଆମକୁ ୟୁନିକ୍ କରୁଛି ଆମର ୟୁନିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ। ଆମେ କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଏଠି ନେଇଛେ, ସେ ଆପ୍ରୋଚଟା ଏଠି ବେସିକାଲି ଆମର ମେନ୍ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବ। ଲାଇକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆର୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପାଥୋଜେନ୍ ରିଡକ୍ସନ। ଆଉ କଣ ହବ, ପାଥୋଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଡ୍ୟୁସ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ବାୟୋଗ୍ୟାସ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କୁ ସେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଦବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛଟି ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଆନିମଲଟି ଡିଜିଜ ଫ୍ରିଜ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି ବଢିବ। ତମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯଦି ତମକୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ, କଲେଜ ଟାଇମରେ ବା ତମର ଏଜୁକେସନ ଟାଇମରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉନି, ତମ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଅବିକା ଅଧିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବ ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦୋଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦୋଜ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଖରାପ ରହୁଛି। ତମର ସ୍କୁଲରେ ତମର କ୍ଲାସରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍ ହେଇଥିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନି ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ 5 ଦିନ ସ୍କୁଲ ରେଗୁଲାର ଆସିଲେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଉଛି ସ୍କୁଲରୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହବା ସକାଶେ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଅବିକା କ୍ଲାସରୁମରେ ଡେଲିକା ଡେଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରୁନି, ତା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଠ ପଢାଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତ ଆମକୁ ସେମିତି ନୋବେଲ ରିଆକ୍ଟର ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏକି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ଆଉ ପାଥୋଜେନ ର ପ୍ରୋସେସ କୁ କମ କରିବ ଫର ବେଟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ୱିଥ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ତ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବେଟର ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ। ଇଏ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ। ଆଇ ହୋପ ତମେ ଏଇ ପିପିଟିର ପାର୍ଟ ଟା ବୁଝିପାରିଛ କି ଯୋଉ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ କଣ କଣ ଅଛି, what are the obstacles and how to fight with that obstacles and what is the innovation thing being done over here and what are the future outlook process over here. I hope ତମେ ଏଇ part ଟା ବୁଝିପାରିଛ। If you have any doubt in this segment, you can always ask me in the chat box. I am there to help you by giving you the answer. Next, if you see what are the conclusion, like microbes failing a sustainable tomorrow कौन सा contribution लोग like transformative power कौन सी like microbial biogas production stands as a powerful testament to nature's ability to transform waste into valuable energy and nutrient rich fertilizer। हमको ଗୋଟେ nutrient rich fertilizer ବନେଇବାରେ ବି help କରୁଛି। then ट्रांसफॉर्मेशन में कौन हेल्प कला ना पावर कौन ଆସିଲା अभी ना माइक्रोबियल बायोगैस जो ଅଛି production stands as a powerful testament to nature's ability to transform waste into valuable energy। ଆମେ waste को valuable energy रे convert करछे and nutrient rich fertilizer भी formation कर पाछे। एक तीर दो निशानी, ଆମେ ଯୋଡେ କାମ କରୁଛେ, ଏଠି ଆମେ ବାୟୋଫୁଏଲ ବନଉଛେ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବନଉଛେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ବି କଣ କରିପାରୁଛେ ନା ଆମକୁ ଏଠି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବି ମିଳି ପାରୁଛି। ବାୟୋଗ୍ୟାସ ତା ସହିତ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ବାୟୋଗ୍ୟାସ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଦେଲେ ଆଜ ଅ ବାୟୋଫୁଏଲ ହିସାବରେ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଦେଲେ ବାୟୋଫୁଏଲ, ଆଉ ବାୟୋଫୁଏଲ ବନିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅପନ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ଟି କମି କମି ଯାଉଛି ଆଉ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ନିଜକୁ କି କେମିକାଲ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଥିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ବେସିକାଲି ଆମେ ହେଲ୍ପ ନଉଛୁ। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲା। ସେକେଣ୍ଡ, holistic solution ଗୋଟେ କଣ approach ଆସିଲା, it offers a truly eco-friendly solution that simultaneously addresses critical global challenges related to energy security, environmental sustainability and human welfare। देखो हम टॉपिक का मेन मोटो को बुझा अछि। The main motto of a topic is how they are relevant to human welfare। बायोगैस प्रोडक्शन द्वारा ह्यूमन को कौन बेनिफिट होला,
बेनिफिट न जाने जाए कि हमको काम करबा नहीं. You remember आज the class सकाळे कहितली when our why is clear then our how will be easy. जे पर्यंत हमर why टा clear नहीं, like whatever we are doing तो सेटा clear नहीं, ए पर्यंत why we are going to do this, कोन पई प्रोसेस टे मु करबी, when our why is clear then only our how will be easy, or we will manage to make that how केमिति कौन प्रोसेस देखियो पड़िबो. तेणु प्रोसेस କରିବା ପାଇଁ କି motivation ନଥିବ ପାଖରେ, why is not clear, then my how will be gonna difficult. Next, key to progress ଦେଖିବା ଆବେକା that continued investment ଆମେ ଏଠି କହିଲେ and support for microbial biotechnology and absolutely essential for cultivating a healthier planet and a more equitable society. ଆମେ ଗୋଟେ healthier planet ବନେଇଲେ ବା more equitable society ଟେ ବନେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଆମ progress ଟା ବି ଆମେ clearly mark କରିବା, progress ଟା ଦେଖି ପାରିବା. And last, our collective future by harnessing the immense power of microbes, we can collectively build a sustainable, energy secure future for all, like one where waste becomes a resource and communities thrive. ମାନେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ waste ଯାହାକୁ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ waste କୁ ଆମେ ଆମର resource ବୋଲି କହିପାରିବା. Resource ମାନେ ସେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ବଳ ହେଇଗଲା, resource ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ utilize କରିକି ଆମେ ଏଠି କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବା. ତମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି ସେ ଏଇ 1 to 2 फाइनेंशियल ईयर ଭିତରେ 1.5 crores rupees ର ବେନିଫିଟ ପାଇଛି ବା earn କରିଛି by utilizing the waste. जो अभी म्युनिसिपल वेस्ट अच्छी से वेस्ट रू 1.5 कोटी टंका हमर बीएमसी कमेज. ये काली ना परदिन न्यूज डेटा पिला मन तमे जाई चेक करि परिबो कि जो 1 to 2 फाइनेंशियल ईयर भीतर वर्ष 2 वर्ष में जो वेस्ट कलेक्शन हेची से वेस्ट कलेक्शन नु हमकु 1.5 कोटी टंका का फायदा मिलची. आ आदर हमर सिटी भी क्लीन हो जाउची, सिटी क्लीन हवा द्वारा ता सहित भी हमर बायो रिसोर्स भी फॉर्मेशन है ही परिची. ये भी गोटे ता मेन पॉइंट रही पड़ी. एंड आज क्विकली रिवाइज करिवा आज क्लास में कौन पढ़िले, लाइक what is the role of microbes in production of biogas. You all know biogas जो है it is very healthy to all of us, it is very helpful to all of us. biogas सब जब fossil fuel ऊपर हमारा dependence टा कमी जाइथिला, we are not much more dependent on fossil fuel, ता पे हम dependence हम रहिला नहीं. ଆଉ ତାର production biogas जो production ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମର microbes ର କଣ ରୋଲ ରହୁଛି. ये जो chapter ନାଁ होती, the name of the chapter is microbes in human welfare. ତେଣୁ ଆମର main motto ହଉଛି କଣ, to know a human welfare ରେ microbes ର କଣ ରୋଲ ରହୁଛି. what is the role of our main motto ଏଠି ହେଲା microbes. Microbes is the main character. So till now we have discussed about the relevance of production of biogas. A biogas production of human our welfare ଆମେ ଜାଣିଲେ, but how these microbes are helping to do so. microbes role कौन रहुची ना एठी हमें बायोगैस करा जो कहिले, ये बायोगैस रे बेसिकली किया होची मिथेन होची which is CH4. और ये जो मिथेन गैस को प्रोड्यूस करिवो किए ना मिथानोजेन नामक गोटे बैक्टीरिया टी, मिथानोजेन्स बोली कहबा, which is a kind of archaebacteria, a primitive type of bacteria, archaebacteria. तार हेल्थ रे कामटी होची. ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି. ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି. ଏ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ଗୋବର କାଉ ଡଙ୍ଗ ଏ ଜାଗାରେ ପକା ହବ. କାଉ ଡଙ୍ଗ ପକାଇ ତାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅବିକା ଏଜିଟେଟ୍ କରାହବ, ଷ୍ଟାରିଂ କରାହବ. ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାରିଂ ହେଇକି ଆ ପାଇପ ଟା କନେକ୍ସନ ହେଇକି ଯାଇଛି ଏଇ ଭିତରକୁ, ଏଠି ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆନାଏରୋବିକ ଚାମ୍ବର. ଆନାଏରୋବିକ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ରି କରାଯାଇଛି.
ऑक्सीजन एब्सेंट एटा ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आ एटी ऑक्सीजन एब्सेंट रे कोन करा होउची ना एनारोबिक रेस्पिरेशन होउची आ एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा मीथेन गैस बनुची CO2 बनुची कार्बन मोनोक्साइड समटाइम बनुची H2S बनुची H2 बनुची बट हमर मुख्य काम हैला CH4 जोटा कि ये बायोगैस रो 55 ରୁ 75% हिस्सेदारी भाग निच एति जिनस हमको मन रखिवार अछि तो माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस रे वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि बायोगैस कोन माइक्रोब्स मन केमिते हेल्प करजने बने बारे से पार्टटा मन रखि ना so what is biogas you can quickly read this slide from पढि परिबो एबे तमन पे इजी लैंग्वेज रे अछि you can easily understand कौन लिखा है चिट्ठी thoroughly read कर दो take 2 minutes look at this process how this human being are adding carbon to biogas unit. Lemon, as you can see in this side, that biogas is a mixture of gases, mainly that are produced by microbes such as methanogens. And these methanogens grow anaerobically on cellulosic material and produce CH4 along with carbon dioxide and hydrogen, methanobacterium बोली कहूचे. This methanobacterium is found in the anaerobic sludge and the rumen of cattle for cellulosic digestion. तुम जानचो गाई हेगला बा मोइसी हेगला बा बळद हेगला बा षंड हेगला all those animals so cattle अछंती these are called as what these are called as ruminant animals. ये ruminant animal मान पाखे जो rumen अछि से rumen भितर कोन प्रेजेंट अछि ना methanobacterium नामक गोटे बैक्टीरिया टी प्रेजेंट अछि ये methanobacterium main काम होछि कि it has the capability to produce biogas and that biogas by the methane is used for cooking and lighting and this cattle dung or gobar contains these bacteria so dung is used to produce biogas or taku out naam कहूजे gobar gas बोली भी कहूजे. You can see the useful healthy methanobacterium over here. You can see the methanobacterium. ये methanobacterium माने अछंती ये जो अभी हमने लंबा लंबा रॉड से पूरा methanobacterium सब अछंती is देख बेसिकली ruminant animals मानकर डंग रे देखियो पाइथांती मानकु से जगह रे मान देखा जिबे ए जो methanobacterium माने अछंती आंकर मुख्य काम हैला कोन करबे ना से माने डाइजेस्ट करिवे काहाकू ना एनारोबिक रेस्पिरेशन करी की वेस्ट रू हे जो गोबर हे गला काउर डंग हे गला गोबर से गोबर को से माने भांगी की ता डिग्रेड करी से कोन बनेबे बायोगैस बने जो बायोगैस को हमें गोबर गैस बोली कहचे. मिथानोजेंस मिथानोजेंस रे एग्जांपल हे गला के मिथानोबैक्टीरियम will produce CH4 along with CO2 and hydrogen. Carbon dioxide and hydrogen also बनेगा start करेगा. And it is found in anaerobic sludge and rumen of cattle for cellulose digestion. Cellulose को digest करवाने माने help कर. Now, the second part belongs to parts of a biogas plant or biogas plant. कौन part है? This slide is very important. A part of the selected participants. Farad Khan, Padma Kishori, Ramaji Higher Secondary School. I'm requesting all of you, Dillu, I'm requesting all of you कि part of भलसे देखो mark करो and remember the part of a biogas plant. Number one है आंसर है concrete tank टी.
जो टैंक तैयारी कंक्रीट तैयारी कंक्रीट माने कौन ହେଇଗଲା ଏଠି ପିଲା ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ तैयारी बेसिकली सिमेंट बोर्ड रे तैयारी है फर्स्ट इज नॉट कंक्रीट टैंक तो 10 or 15 फीट द लेंथ हेतिबो डीप से हेतिबो एंड कलेक्ट बायो वेस्टेज एंड स्लरी ऑफ डंग स्लरी कहली जो वाटरी पार्टिकल रहेगला स्लरी माने बेसिकली जो वाटरी पार्ट प्रेजेंट अच्छी ताको हम स्लरी बोली कहछे और फ्लोटिंग कवर ता ऊपर दिए जो फ्लोटिंग कवर माने ओटे कवर दिया जी जोटा आबे कोन ता ऊपर कवर करते रखिबो प्लेस्ड ओवर द स्लरी व्हिच कीप्स ऑन राइजिंग द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड जे बायोगैस बनिबा स्टार्ट हबो तो कवर ता ऊपर बनी छिलो आबिका देन तो फर्स्ट हमें डंग वाटर ए बाटे देले गोबर आउ तार पानी ए बाटो गले एमाने गोबर और पानी आपस में मिसे की एही बाटा अबिका स्लरी बने के एंट्री कला कोठी कि ना डाइजेस्टर को ये डाइजेस्टर को माने अच्छा ना डाइजेस्टर भीतर को जिंस रहिला ना डाइजेस्टर रहिले मिथानो बैक्टीरियम माने एही मिथानो बैक्टीरियम डाइजेस्ट करेबे डाइजेस्ट करे के कोन बने चलियो बायोगैस बने स्टार्ट करिवे जेबे से बायोगैस मिथान गैस सब बनेबो से धीरे धीरे आकोबे ऊपर को एनहांस करेबो ऊपर को बे इंक्रीज करेबो और एठु जो CH4 CO2 एंड अदर गैसेस जो बनिला गैस होल्डर रो ये गैस टे भी यही बाटे आसिकी हमो फ्लेम प्रोडक्शन करिवो द सेकंड ला आउटलेट अछि जे सप्लाई करियो बायोगैस को एंड थर्ड आउटलेट अछि जे रिमूव करिवो स्पेंट स्लरी को बट यूज्ड एज फर्टिलाइजर करिवो तो आउ जो बाकी पार्ट रही गला से एही बाटे देके स्लज को आगो जीवो आ एठी हमें ताको हेल्प करि परिबा यूज करि परिबा कोन बने रे ना बायो फर्टिलाइजर बनेबारे हेल्प करि परिबा यस दिस इज द थिंग This is the whole scenario that a concrete tank 10 to 15 feet deep to collect bio-wastage and slurry of dung. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising and the biogas is produced. Biogas continuously produces outlet to supply biogas भी अच्छी outlet to remove spent slurry भी अच्छी तो use as biofertilizer तम use कर पाएगा ये डायग्राम तो देखी था मैं एंट्रेंस से बड़ा डायग्राम देखि क्वेश्चन पचार देबे को बाटे कोन होजे स्लरी कोड कलेक्ट होची sludge कोड कलेक्ट हो जे डंग वाटर तुम कोड देबो and basically in the entrance examination this diagram based question भी आसीबा निहाती आवश्यक अछि diagram based question ଗୋଟେ डायग्राम ଟେ ଦେଇଛି ତାର ऑप्शन किछ नहीं लेवलिंग किछ देनी ये लेवलिंग इसमें नथिबो और लेवलिंग नथले यू नीड टू डू दैट लेवलिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट पार्ट क्वेश्चन खाली एमसीक्यू आसीबनी एमसीक्यू इज वन ऑफ द टाइप क्वेश्चन ता सहित अभी assertion रीजन वाला क्वेश्चन भी आसिलानी assertion and reason से वाला क्वेश्चन भी assertion कौन हबो रीजन कौन हबो एमसीक्यू कौन हबो ये क्वेश्चन सब आसुची यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द सेम The students who have any question kindly let me in the chat box where you can ask me if you have any doubt any chat so we can always there to help you to guide you all those things next aslan kata Indian Agricultural Research Institute IARI and Khadi and Village Industries Commission KVI to develop a technology of biogas production in India you need to remember this part the students ये ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है के हेल्प करथिले वन इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईएआरआई न्यू दिल्ली रे अछि पूसा कैंपस रे एंड सेकंड इज खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी एवन जो मेन पार्ट करथिले दे हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया तो इंडिया रे जो बायोगैस प्रोडक्शन होची आकु दीटा इंस्टीट्यूट बेसिकली मेनली गवर्न करती वन इज योर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट one is your Indian Agriculture Research Institute and second one is Khadi and Village Industries Commission.
ए मान ही बेसिकली मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले इन प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोगैस और बायोगैस प्लांट बनैबारे बायोगैस प्रोडक्शन करिबारे आकर मेन रोल थिला। सी दिस इज IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एमाने जो बायो वेस्ट को नेकी बायोगैस प्रोडक्शन करिबारे हेल्प करथिले। यू नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट। तो माने एस्पिरेशन नियो तमे जिनसो टिके इंस्पायर हो कि आमे भी आगु पाठ पढ़ी कि आमे भी एमन एक्सप्लोर जाई कि सेठी आमे नेचर बिल्डिंग रे हेल्प कर परिबा। आम नेशन बिल्डिंग रे तम मान रोल बहुत आवश्यकता अछि। और these are the people, these are the scientists जो मानकर बहुत बड़ योगदान रहुछि कोन करिबारे ना ए जिंस डेवलप करिबारे। This is a random picture I get from Google from the IARI Division of Agriculture Extension। ये ICAR जो गोटे इंस्टीट्यूट टी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और सेठी ए साइंटिस्ट माने काम करती। जस्ट रिमेंबर दे आर द रियल हीरोज। तमे हीरो कहले काहा को भाबुजो हीरो आर नॉट द are doing the cinemas, they're doing the pictures. They are the real heroes. They are the scientists. They are the man behind every mission of doing such kind of great thing in our India. ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ rural environment ରେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରହୁଛି। ନାବାର୍ଡ ଟାଇପ ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଠି rural environment କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି IARI କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବା ଲାଇକ ଦ KVIC खदी इंडस्ट्रियल जो है खदी और ग्रामीण ग्रामोद्योग आयोग जो रहिला अबिका केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट सब अच्छी आंकर भी दोजी खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक अछि माने खदी या विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मिसे कि रूरल इंडिया को डेवलप करते हैं। इट इज रन अंडर MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को एनहांस करिया पई कि ए सब जिंस रो हेल्प नउची। तो मन रखिबो फर्स्ट हिगला हमर नंबर 1 ने आसिला कि IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन सेकंड आसिला का कथा एटी ना हमर जो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन साइंटिस्ट माने विषय देखैली। देन आसिला KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। Dear students, शिक्षा ज्योति पोर्टल तमे सब जिनस पाई परिबो। Log in to the website by entering a QR code printed on the admit card. This is the user ID. Your password is 123456, which can change after first login. And use this portal for notes, PDFs, ask question, post your answer in writing and audio, videos them पाई परिबो। Now it's time to discuss some questions. So I'm waiting for your answers in the chat box. If you are able to answer this question, then answer me. Or if you have any doubt, then you can tell me in the chat box. And they will end this class. This is going to be the last slide. The other answer will successfully complete half of the portion of this class topic and will go for the answers. Can is saying the question number 12 the right answer is B. Let us know question number 12 Panguchi. Choose the correct sequence of steps. Question number 12 question number 12 Pauji. Choose the correct sequence of steps of sewage treatment in STP. First filtration and sedimentation, then settling tank, then aeration tank, then sludge digester. No. Aeration tank, filtration, sedimentation, sludge digester, settling tank. No.
Settling tank, sludge digester, aeration tank, then filtration. No. Right sequence is option B. Yes, Farhat, your answer is absolutely correct. Filtration and sedimentation, then aeration tank, then settling tank, then sludge digester. Yes, the correct answer is option B. Correct answer is option B. Question number 13. In sewage treatment, flux means what? In sewage treatment, what do you mean by flux? Flux के लिए हमें कहाँ पे पूछे? What about question number 13? Question number 13 નો answer कौन होगा? Flux कहले anaerobic bacteria and sludge digester, masses of bacteria and fungal. No, further option B is not correct. Here the right answer is option A. Flux कही ना, flux से कौन रहिले? Means of bacteria and fungal filaments जो सब रहिले. Bacteria and fungal. The right answer is yes. The correct answer. Question number 13. Option A. Mass of bacteria. Next. BOD means what? Very easy question. I guess તમે answer ଦେଇପାରିବ. Come on. What do you mean by BOD? BOD କହିଲେ କଣ ବୁଝଛ? What is BOD? Biological oxygen demand, biochemical oxygen demand, biological oxygen deficiency, both A and B. Answer कौन हो? What is the correct answer? Biological, biochemical, both or no? Oxygen deficiency. Question number B is option number B. Farhat is saying option B is the correct. Biochemical oxygen demand, yes. Biochemical oxygen demand is the correct answer. Correct. Now, what about question number 15? During sewage treatment, biogas is produced in gas. During sewage treatment, the biogas product is produced in gas. Biogas कोउठी बनुची? What about question number 15? Answer is B. Sewage biogas is produced anaerobic sludge digester. Aeration tank तो हबनी, settling tank तो हबनी. Yes. Right answer is anaerobic sludge digester. Yes, correct. Now, question number 16. IARI and KVI is related with gas. Our main काम कौन थिला? Sewage treatment, na biofertilizer, na IPM program, na biogas plant. What about question number 16?
Yes, the correct answer, question number 6 is correct. C is correct. C is correct. Now, the last question, methanobacterium related to dash. Question number 17. Methanobacterium cellulose digestion করছে ruminant No. Farad, wrong answer. A is wrong. A is wrong. The right answer is option D. Option B is the right answer. Yes. Option D is the right answer. Also, कौन ପାଇଁ କି ना ये बायोगैस प्रोडक्शन भी करूची, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट भी करूची, ये कैटल रुमेन रे प्रेजेंट अछि एंड जे सब जिंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Congratulations. Done. So hereby we have technically completed the chapter, and if you have any doubt then you can ask me in the chat box. I hope only one or two participants are left, and among them Farhat has given the correct answer to many questions. So here I officially thank you all of you for your kind attention. I will definitely meet again in the next class, and in the next class we are going to complete the entire segment. Clear? Thank you for your kind participation.